दगन टाप देख रहे हैं आप, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अभी कल ही आपने सुना होगा कि गजा के खान यूनिस शहर से निकल गए हैं आईडीएफ के फौजी, लेकिन आज उन्होंने सुबह सुबह और कल रात में बहुत ज़बरदस्त हमला किया है रफा में। जो अब तक अछूता था, हमले हो रहे थे लेकिन बहुत तगड़ा हमला किया है। उसकी खबरें आई हैं और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, और रवान ने शेयर करते हुए वीडियो बताया कि नॉन स्टॉप बॉम्बिंग इन राफा। राफा वो जगह है जहां पर बताया जाता है 10 से 15 लाख फ़लस्तीनी, बल्कि 12 लाख फ़लस्तीनी तो हैं ही हैं। और यहाँ पर रहने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद जो राफा शहर में थी वो 1-1.5 लाख के बीच थी। लेकिन तमाम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट गजा से, सेंट्रल गजा से और साउथ गजा के कुछ हिस्सों से, साउथ गजा के ही इस शहर राफा में तमाम फ़लस्तीनी आ गए, क्योंकि उनके घर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में, साउथ में सब तबाह हो गए थे। तो रफा में इस वक्त आबादी, इस 2 लाख की आबादी वाले शहर में 12 लाख से 15 लाख है। और यहां पर अब रात भर तबाही और तांडव मचाया है इजराइल की फोर्स ने। अब आप सोचिए कि क्या घबराहट और बेचैनी का आलम होगा उस शहर में जहां 12 लाख लोग पनाह लिए हुए हैं, बेघर हैं, टेंट में हैं, किसी के घर हैं खुले आसमान के नीचे हैं, और वहां पर आग और शोलों की बारिश हो रही हो। ये जो तस्वीरें हैं, लाल आसमान हो रहा है, बार बार धुआं उड़ रहा है, ये वहीं के हैं। और एक आसमान में एक अजब तस्वीर बनी, नीचे रोशनी और ऊपर, ये हॉवर्ड बैकेट ने शेयर की। और हॉवर्ड लिखते हैं कि ऑमनस साइंस ओवर द स्काइज ऑफ राफा एंड गाजा। मतलब ये अलग किस्म के बादल और अलग किस्म का गुबार, अलग किस्म की साइंस हैं गाजा के आसमान पर, राफा के आसमान पर, क्योंकि इजराइल यहाँ फ्लेयर बॉम्ब छोड़ रहा है। और वो जो कह रहे हैं मैं उससे मुतमईन हूँ, वो मैंने खुद नोट किया है। वो ये कहते हैं कि हमने जो जेनोसाइड से, गजा में जो जेनोसाइड अब तक हुए हैं, उनसे जो लेसन हमें मिला है वो यही है कि इजराइल जब भी बेकसूर फ़लस्तीनियों का एक मास लेवल पर कत्ल करने वाला होता है, जेनोसाइड करने वाला होता है, उन्हें मारने वाला होता है, उससे पहले फ्लेयर बॉम्ब छोड़ता है, रोशनी देखता है कहाँ टारगेट करना है रात के अंधेरे में। तो फ्लेयर बॉम्ब बहुत रोज छोड़े गए और फिर अटैक हुए हैं। मोर वॉर क्राइम इज कमिंग, और ये कहते भी हैं कि बहुत से अब वॉर क्राइम होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। अब आपको और तबाही देखने को मिलेगी, और जिसे सब मेहरबानी है जो बाइडेन की और उस ऋषि सुनक की, जो लोग सिर्फ बातिल अब्बाजी कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी पर आपने हमला क्यों कर दिया था? इस पे करो, पता चलेगा। एक ने पैदा किया, दूसरे ने पाला पोसा है। पता करो इसे। जो दुनिया वॉर क्रिमिनल कह रही है उस पर नहीं कर रहे हो, तुमने खुद ही अपने लेवल कर दिए कि ये वॉर क्रिमिनल है, उस पर कर दिए हमले। क्या हुआ जरा सीरीज वाइज जान लीजिए। सप्रेस न्यूज़ जंग की खबरें देते हैं, उन्होंने छापा भी है ब्रेकिंग, राफा अंडर अटैक। राफा पर जो है अटैक हुआ है, और राफा सिटी में कहाँ कहाँ हमला हुआ है उन्होंने बताया कि क्वाड कॉप्टर जो होता है ना, बहुत छोटा सा ड्रोन होता है, उससे शूटिंग और छोटे मिसाइल वगैरह दग सकते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब जो सिंगल डबल टारगेट हो बंदे वो, या फायरिंग हो सकती। तो क्वाड कॉप्टर ड्रोन से जेनिनिया नेबरहुड जो है ईस्ट राफा में, वहाँ पर शूटिंग हो रही है लगातार, यानी फायरिंग हुई। और इसके अलावा एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, उसे भी अल-खातिब फैमिली का, उसे भी टारगेट किया गया। बहुत से लोग इसमें जो है ज़ख्मी हुए हैं। बहुत से लोगों के राफा से मारे जाने की भी खबर आ रही है। अब जब तक ये मैं आपके पास पहुँचेगा एपिसोड वीडियो, तब तक आपको और ज़्यादा अपडेट्स आ जाएंगी अगर आप नज़र रखते हैं, वरना मैं ही आपको दूंगा। टारगेटिंग ऑफ एन ऐप, और इसके अलावा सिर्फ घर कॉम्प्लेक्सेस ये सब वगैरह नहीं, बल्कि जो खाली पड़ी ज़मीनें थी खेती बाड़ी की, वहाँ पर भी इन्होंने बॉम्ब वगैरह गिराए हैं। क्या ये एक प्लानिंग है कि राफा में रहने वाले फ़लस्तीनी अब खेती भी ना कर सके, भूखे मर जाएं? एम्प्टी एग्रीकल्चर फील्ड अल सलाम में भी की, और मादी स्टेशन के पास भी एग्रीकल्चर जो खाली पड़े खेत थे वहाँ पर उस पर वो की उन्होंने। क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो हैं वो बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर उड़े हैं रात भर, और बहुत ही डेंसली उड़े हैं, करीब करीब उड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्च किए गए इसराइल की तरफ से। और जब खान यूनिस से वो फौज निकली आईडीएफ, तो बहुत से लोग जश्न मनाने लगे, जीत हो गई, जीत हो गई। जी जीत तो हुई, लेकिन आपने शायद योआव गैलेंट को नहीं सुना था, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, जिसने कहा था कि यस हमने अपने फौजी वापस बुलाए इजराइल, बट हम राफा पर बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अब हम सबको उन्हें उधर ले जाना है। खान यूनिस से निकाल लिया, नॉर्थ से निकाल लिया, सेंट्रल से निकाल लिया, अब सबको साउथ में जाना है। और उसके कहने के कुछ ही घंटे बाद ये सब कुछ चालू हो गया। ये सब कुछ
اب یہاں دیکھ لیجئے مڈل ایسٹ آئی نے کیا لکھا, the force are coming out and getting ready for their next mission what? رافا. یہاں سے کلیئر ہے نا, یوآف گیلنٹ نے خود ہی بولا تھا کہ ہم پریپریشن کر رہے ہیں رافا میں مشن جو ہے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اور میڈیکل آرگنائزیشن اور جو پرتیکش ودرشی ہیں, جو چشمدید ہیں, آئی وٹنسز ہیں, انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ماس ایکسیکیوشنز ہوئے ہیں. ماس ایگزیکیوشن بڑے لیول پر ایک ساتھ لوگوں کو مارا گیا ہے, اور ریپ کے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں فلسطینی ماں بہنوں کے ساتھ, ٹارچر ہوئے ہیں, اسٹاویشن ہوا ہے, یعنی کہ لوگوں کو بھوک مری تک لے جایا گیا ہے, بھوکے مرے. یہ سب کچھ ہوا ہے اس ہاسپٹل ریڈ کے دوران, جو آپ کو پتہ ہی ہے, جس کی ہم بہت دن سے چرچا کر رہے ہیں. تو یہ وہ سارے ہینیس کرائمز ہیں, یہ وہ سارے ہینیس کرائم ہیں جو اسرائیل کے نام آتے ہیں. ایک تصویر آگے اور دیکھ لیجئے, آپ کو برا بھی لگے گا, دکھانی ضروری ہے. اسرائیل کے اٹیکس ایسا نہیں ہے کہ صرف رافا میں یا دوسرے علاقوں میں غزہ کے ہو رہے ہیں. خان یونس سے نکل گئے, لیکن ان کے ویسٹ بینک میں حملے جاری ہیں آج رات. لیکن الاقصی مسجد میں بھی کل رات حملہ کیا ہے آئی ڈی ایف کے جو فوجی ہیں, یا یوں کہیں کہ اسرائیلی پولیس نے. اور یہ بتایا گیا کہ اسرائیلی پولیس مینس نے ورشپر جو نمازی تھے ان کو الاقصی مسجد کے اندر ان پر حملہ کیا ہے. اندر وہ گئے, باب الرحمہ میں پہنچے, اور جہاں تک ہے مجھے لگتا ہے وہ جوتے پہن کے پہنچے, انہوں نے بے حرمتی کی. باب الرحمہ پریئر روم ہے, ایک نماز کا ایک ہال ہے, اس میں پہنچے الاقصی مسجد میں, اور وہاں پر انہوں نے نماز پڑھنے والوں پر اٹیک کیا, اور ان میں سے 2 لوگوں کو ڈیٹین کر کے اپنے ساتھ لے گئے. جنہیں بھی یہ ڈیٹین کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھر ان کا پتہ نہیں چلتا. دیکھیے میں ایک اور تصویر آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو کہا تھا ویسٹ غزہ کا بھی جو ہے ذکر ہے, لیکن رفح میں کیا ہو رہا ہے. ہیوی اسرائیلی بامبنگ ان غزہ, النصیریت ریفیوجی کیمپ جو ہے رفح میں النصیریت ہے, وہاں پر بہت ہیوی بامبنگ ہوئی ہے. اور انیشل رپورٹ ہے سول ڈیفنس کی کہ نمبر آف کیجولٹیز ہوئی ہیں, نمبر آف کیجولٹیز, اور اس کے علاوہ اور انفارمیشن دینے والوں کے پاس نہیں تھی. ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا, ان کا آپ ایک بیان دیکھتے ہیں جس میں آیت اللہ خامنئی صاحب کا بیان چھپا ہے کہ the defeat of the Zionist regime in Gaza will continue. غزہ میں زائنی رجیم کا, زائنی شاسن کی ہار, ان کی شکست جاری رہے گی. and this regime will approach decline and destruction. اور یہ رجیم تباہ ہوگی اور اس کا ڈاؤن فال آئے گا, یہ تباہ ہوگی, غرق ہوگی, برباد ہوگی. یہ آیت اللہ خامنئی صاحب کا کہنا ہے. تو یہ بڑے ڈیولپمنٹ ہیں جو ہو رہے ہیں ابھی غزہ میں. مجھے یہ لگا تھا کہ خان یونس سے جو فوج نکلی, مجھے بھی لگا تھا پرسنلی شروعات میں, وہ اس لیے نکلی ہے کیونکہ کائرو میں, یعنی ایجپٹ کی راجدھانی قاہرہ میں, آج سے سیز فائر کو لے کر مذاکرات حماس اسرائیل کے بیچ شروع ہو رہے ہیں. وہاں CIA کے بھی ہیڈ صاحب پہنچ رہے ہیں, اور حماس کا ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے, اسرائیل کا پہنچنے والا ہے. حماس نے اس سے پہلے اپنی شرطیں بھی رکھ دی, وہی شرطیں پرانی والی دہرائی ہیں. لگ یہ رہا تھا کہ کچھ صورت بیچ کی نکل آئے گی, لیکن اب رفح پر جس طریقے سے اتنے دنوں میں سب سے بڑا اٹیک اسرائیل نے کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہانی ابھی سدھرے گی. اس بیچ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا ایران صرف تیاری کرتا رہتا ہے, تعیناتی کرتا رہتا ہے, بیان دیتا رہتا ہے, کیا کرتا رہتا ہے. کیونکہ دنیا ایک ترکی کو دیکھ چکی ہے. دنیا خاص طور سے مسلم ممالک اور مسلم امہ یہ دوسرے ترکی کو دیکھنا نہیں چاہتے. انہوں نے اردگان کا دمخم دیکھ لیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ آیت اللہ خامنئی صاحب کا بھی دمخم دیکھ لیں. ویسے مجھے لگتا ہے, جو پہلے سے لگتا تھا, ایران ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرے گا. 50-60 راکٹ تو ہر روز ان کے لیے حزب اللہ فائر کر ہی رہا ہے, وہ 150-200 ہو جائیں گے اگر بدلہ لینا ہوگا ایران کا. حوثیز تو ہیں, تو ذرا انتظار کیجیے. شکریہ.